ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى تنو كبركة داك نمولا كوريمان داك فسمانتيولا كسيني نما كويني كالا كتشيدين باكا ناكا سودونجو ناكا صحابة سنمو mana tugula ni barany man kele fuata sel kama jodoma amala dila la kan soro barany man kele ucela ala kan jidi limani ala kan jidi kandala ala kan jidi ala ensranya ala kan fara jon kuna duka abon kunyma ala ko di ambela jenima kan hore ali ka botasmo doni ma ala ko kai ka janatul firdaus kan bela jeni sigoro labai ami ala deli jabi mun nabina bwanda ka famba don ka nyin galila alaka ke alaka majabi alaka ke ala sagona jabi alaka ke jabi ame alaka jian soro muna alaka ke jabi ame chiden ga tasra sabati soro mun konnala alaka fam ko nyumandi ambema ka kambulo dalwe alaka baro ko nyumano anyi ke bismillah inshallah alhamdulillah doktor ka kumani la ko fe bisigi ngal flobe la hado ko we kolu fa fatura fatuli aso juro bala juro no ko ka ja ko sobe abi alama service no ba buye ngane bu ko ne ala na ala do no to gira wala ni yeso ke se ga juro no sara tugala yala kilim la sara ta ni di mo to ala kan ben so bama juru ye fenye islamiya e mun ko fo ka gele ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan dobe ako muminin nin gulolen do aka juru kun koro fa ka sara ka bo akana wakati muna kuma yin koro e dumai ne muminin fatula kan atal jina de kono nga ikal jina don o be bali folo fo juru ka sara ka boy kana o ba jira ka fo ko juru e ko gelen kira ya sallallahu alaihi wasallam atme tangani ala fe ka bo juru ma amba aisha tubo fa yana ka hadisa dola ko kira sallallahu alaihi wasallam ko tun kala nabe aka seli laban rola abe tangina Allah ta'ala fa ka ba fa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghram ala me tangini fe ka bo jurumi ko ani juru koma jurumi ini ala chelai juru o ini ala ka jonka hake wala kira me tangini ala fa ka bo ma sallallahu alaihi wasallam amba aisha so yani nga ala ka chide aybe tangani ni ala faga ceya ka bo juruma ako awo me tangani na ala faga bo juruma kadaka kono mo e juruta ibe na kuma mo e galontike be la di ibe kla ka fon nyo ko re dumai ibe juruta doblo e ba fo ko masra ni kalo saina e kuma de fois ale dalela kalo sa sela e akli tu me fe mo no lu manyina bo donc e kuma mo fo e galontike kadaka e ko ba sara kalo sa masra kele aflana emu yela idu dama yela idu fongo nyoya sabana emu yale tun dala ila e afo wakati mno ko masara kalosa adala ila kibina asara kalosa e dana yace kadaka ne sababu mun fale ni ko ninda ya bali akonte dawla donc dana ya mutume nani nyogonte iyace odo ko so kira sallallahu alaihi wasallam atme tangayin alafe ka bo juruma anganjila jan sego dama yirala angana do juru la feun foni blala dorula konnala o kora e dumai iblala la halala akenye foi de te fo juru wa femu fanani magobala ite nya ko era de feun fika juruta kadaka ni yoro mu fla mo chama me nyina ko sai fem mu be nepse ka soro ne jurute anyini ka soro ikana do juru da fe kele aflana emu yebe ka juruta femu fana kama nyala fendo femu mbala nite nyako fem wa misala boloma so aga mo do fa mawli dosa mawli qualité mun ka dale juru nama juruta to soro mais mawli wera do be abse ko soro ka soro note khalas iga sebi ke ka mun soro ka so de ma juruta ibodita o nanyo wana wero be fendo be ba soro nécessaire kiba fo ka soro de ni ma soro fe abe fenke ka nyana ma rawte nga ede be fe ka korota do layini donc o korota layini ni igana do juru da fe o sila ni al-salamaya ka bila sral kay ne mamu e juruta dese buloma
i fatula ka juru to i kana i ni kɔni gulolen don kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam e mumine ko nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi i ni gulolen don juru in kun kɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo a cɛya fara dɔgɔman kan kira ma walawala ka bɔ an na ala kira ko k'a ka juru kun kɔrɔ donc o la mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la n'i sa ala k'a sɔrɔ juru b'i kana farati don kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam diina daminɛ waati la yani ala ka dayɛlɛli kɛ alisilamɛw ye a tun tɛ seli mɔgɔ su kan juru bɛ mɔgɔ mun na n'o nana ka na juru bila su dɔ bila kira bɛ ɲininkali kɛ ɲala juru b'a la n'o ko juru b'a la a b'a fɔ ko bɔn k'a y'a ka su laseli yɔrɔ ye ko gɛlɛma ye fɛn mun b'a to ni ala kira sallallahu alaihi wasallam a b'i ban ka seli su dɔ kan o tɛ ko nɔgɔma ye a t'a fɔ mɔgɔ kana seli a kan dɛ nka a b'a fɔ k'a ye seli a kan ale yɛrɛ tɛ seli a kan seli bɛnnen don mais ale tɛ seli a kan dɔwɛrɛ tɛ juru don donc o bɛ cogoya mun na ala kira sallallahu alaihi wasallam kumana mun na n'ala ye dayɛlɛli k'a ye ko sɔrɔ kɛla silamɛw ye fatuw caman kɛ a tun kɛla ni mɔgɔ mun fatula n'a fɔra juru b'a tigila mɔgɔ kana a sara ɲɛ fana t'a kɔfɛ kira yɛrɛ tun bɛ jɔ juru in kɔrɔ k'a sara ka bɔ silamɛw ka wari bon kɔnɔ ala kira tun b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan wari mun tun bɛ don silamɛw ka wari bon kɔnɔ a dɔ ye jaka ye jaka donda dɔ ye k'a fɔ ko wal gharimina juru karilen don maa minnu kana o y'a dɔn a bɛ kɛ k'olu ka juru sara kira tun b'a ta silamɛw ka wari bon kɔnɔ k'a sara o ye ala kira ka kɛwale sallallahu alaihi wasallam nin yɔrɔ in na kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ bɛ Abu Qatada kira nana k'a bɛ su dɔ laseli don dɔ la a fɔra ko juru b'a la kira ko bɔn a y'a ka su laseli sahabakɛ dɔ Abu Qatada ale y'i kanto kira ma kira bɔn ne b'a garanti ta a seli n b'a sara a y'o fɔ kira selila kan nka yɛrɛ b'a langali k'a fɔ ko ale t'o la kuma o kuma n'a ni ala kira ye ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam kira b'a ɲininka ɲala i ye balimakɛ la lafiya wa ka juru sara ka bɔ a kan fo ale yɛrɛ nimisala mun y'a bila nin kungo tali la o b'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn tɛ n'ale ni kira ye ɲɔgɔn ye kuma o kuma kira b'a fɔ k'i balimakɛ lafiya wa i jɔra juru mun kun kɔrɔ a ye i y'a sara kira bɛ juru in sarali kani ale la ka tɛmɛ hali jurutigi yɛrɛ kan o b'a jira k'a fɔ ko nɔgɔman tɛ mɔgɔ man ka to a kɛ kulonkɛ ko y'i bolo o la ne mɔgɔ mun fatu la ka juru to a kan na an b'a lajɛ fɔlɔ ɲa la fɛn b'a bolo mun bɛ se ka juru sara wa a dɔ la warijɛ juru bɛ mɔgɔ dɔ la nka fɛn b'a bolo mun ye tiɲɛ ye du b'a bolo o bɛ se ka kɛ wali fɛn wɛrɛ b'a bolo bolifɛn b'a bolo o bɛ se ka juru sara o la du b'a bolo bolifɛn b'a bolo o bɛ se ka juru sara tiɲɛtalaw t'a fɔ ko an b'an to du kɔnɔna la ka juru ɲini cogo wɛrɛ la ka d'a kan nin yɔrɔ in fili b'an bolo yan nin fili bɛ yen kosɛbɛ karisa ta de y'a ka du ye a fatɔ la juru fana dun b'a kan na sariya bɛ fɛn mun ɲini o de ye madama jurunatigiw ma juru la bin a ka du in de bɛ feere ka don juru da fɛ minnu y'a tiɲɛtalaw ye olu tɛ dɔrɔmɛ ta tiɲɛ in na fo ni juru sarala wagati kɔnɔ k'a fɔ ko nin y'a ka du de ye aw ka to a kɔnɔna na an tɛ miiri hali o yɛrɛ la a dɔw la a bɛ se du mun kɔnɔ du yɛrɛ ne juru sara ɲɛ foyi tɛ yen fo o du de ka feere o du bɛ feere madama ale de ta don a bɛ feere tiɲɛtalaw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini n'o yɛrɛ k'o yɛrɛ sutara ye nin ye silamɛya sariya ka taabolo de ne jurutigi yafala alhamdulillah o y'a ka hakɛ ye nka n'a ma yafa a y'a ɲini fana o fana y'a ka hakɛ de a tɛ fɔ ko mɔgɔ b'a jalaki a la ka d'a kan ɲɔgɔn bɛ kɛ dɔ b'a fɔ e karisa kɔni a tɛ hinɛ sa hali a tɛ ninnu lajɛ ko o fa fatɔ la a tɛ ninnu la o kɔni y'a ka ko ye nka a tɛ fɔ ko a ye haramu kɛ n'a a ɲɛna o ma k'o makɔnɔ o ka ɲi ala kira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun ye
jurunatigi dɔ makɔnɔ diɲɛ kɔnɔna la ala fana b'i makɔnɔ i ye nɔgɔya kɛ jurunatigi dɔ ye ala bɛ nɔgɔya k'i ye n'a donna o da fɛ alhamdulilayi ko ɲuman ye nka n'o tɛ n'a y'a ka hakɛ ɲini a ma juru min kɛ dɛ donc ni fɛn bɛ sabagatɔ bolo mun b'a ka juru sara an b'o de don juru da fɛ n'a bɛɛ donna juru da fɛ foyi ma to a banna ne juru banna hali ni tiɲɛ ma sɔrɔ ye o y'a bannen de kelen a bɛɛ donna juru da fɛ halisa juru tɔ bɛ yen foyi t'a bolo tuguni juru tɔ mun to la tiɲɛ talaw tun ka kan ka tiɲɛ ta cogoya mun na juru tɔ in fana bɛ tilan o ni ɲɔgɔn cɛ o cogo de la kosɛbɛ i tun kan ka nin ta tiɲɛ na donc o juru la o hakɛ fana bɛ d'i ma i b'o sara ka d'a kan sɔrɔ kɛla yɔrɔ min na n'a dila i ma ni kɔli kɛla o yɔrɔ la i kan k'a di o la juru bɛ tila o ni ɲɔgɔn cɛ u ka tiɲɛ ta hakɛ de la nin de ye silamɛya sariya ka taabolo ye donc fɛn mun kɔni bɛ ɲini fɔlɔ o de ye sabagatɔ yɛrɛ ye fɛn mun to n'a bɛ se ka juru sara hali ni a si so don hali n'a bɛ du mun kɔnɔ du kelen de b'a bolo n'o bɛ se k'a ka juru sara sariya b'a ɲini o de ka don juru da fɛ ne juru ko de banna tiɲɛ ko bɛ na o de kosɔn Alahu taala b'a fɔ alikɔrɔna kɔnɔna la wagati bɛɛ la min ba'di wasiyatin yusi biha min ba'di wasiyatin tusuna biha min ba'di wasiyatin yusina biha min ba'di wasiyatin yusa biha n'a ye wasiya fɔ k'a ban nin bɛɛ la a bɛ duma d'a kan aw den o kɔrɔ ye tiɲɛ tilan mun filɛ nin ni yɔrɔ bɛ di denw ka tiɲɛ tilan bon da la ko yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn denw ka tiɲɛ tilan yɔrɔ la ala y'o laban ne duma ye min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum ko nin bɛ kɛ wasiya bɔlen kɔfɛ wali juru musow ka tiɲɛ ta bon da la min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn ko cɛ ye wasiya mun di wali juru mun b'a kan na muso bɛ tiɲɛ ta o de kɔfɛ o cogoya kelen fana la cɛ yɛrɛ fana ka tiɲɛ ta bon da la ala y'o fana de fɔ min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn a b'a la ka muso mun tiɲɛ ta a b'a tiɲɛ ta juru saralen kɔfɛ de tɔ fana la yusa biha aw dayn ghayra mudarin ala kilala ko kɛrɛnkɛrɛnya ko a kana kɛ juru ye mun ye dabɔla ka tɔɔrɔ lase tiɲɛ talaw ma ko degun na juru k'o ko tɛ o la juru min ye juru sabatilen tiɲɛ bɛ tila o de kɔfɛ an ka hakili to nin yɔrɔ in na dɛ ka d'a kan kuma dɔw la mɔgɔw tɛ miiri a la karisa fatu la du b'a bolo o ye du kelen ye a ka denbaya b'o kɔnɔ du yɛrɛ b'a bolo o do bilalen don denbaya musaka bɛ bɔ o la donc nka juru b'a kana warijɛ tɛ yen ka juru sara jurunatigiw fana dun ma yafa halas a ye du mun to hali ni denbaya b'o de kɔnɔ sariya la o de bɛ don juru in da fɛ ne jurutigi ko an b'aw makɔnɔ n kɔni ma jɛ n ka juru kɔ n b'aw makɔnɔ komi nin du kelen de bɛ yen ne ɲ'a labɔ a kɔnɔ ka taa luwanse la a bɛ kɛ degun ye aw ma nka n yɛrɛ ka ɲumanya kama n b'aw makɔnɔ a ye to du in kɔnɔ ni ala y'a nɔgɔya kuma o kuma ka juru sara a y'an ka juru sara halas o bɛ juru ci o ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ tiɲɛ t'a la o b'a ta cogoya min na nin de ye sariya ka taabolo ye juruko la ne mɔgɔ kelen sɔrɔ la walima mɔgɔ damadɔ sɔrɔ la ala ye nɔgɔya kɛ olu ye juru sara o fana o ye fɔlen k'o ban an b'a ala deli ala kana an si fatu ka juru to an kana madama juru in ma sara ka ban ni gulonnen bɛ parce que alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ka kuma lajɛ a ye mun fɔ Abu Qatada ye ko hali se mi balimakɛ ni lafiya wa o b'a jira k'a fɔ ni gulonlen do de Abu Qatada ye jɔ juru garanti kɔnɔ n b'a sara kira sallallahu alaihi wasallam a selila su kan o kɔfɛ a b'a Abu Qatada ɲininka ko n yala mi balimakɛ ni la lafiya wa o b'a jira k'a ni ma lafiya de hali n'a jɔla garanti kɔrɔ donc o lahalaya de filɛ nin ye ka ɲininkali ye denw jɔla a kɔrɔ an b'a sara nka madama o ma sara fɔlɔ ni kɔni gulonnen bɛ to
ala kira ka kuma kan bore jirana sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam. alhamdulillah alibi min ni kelen kona maro mo ko ka tugube kila nga mam na ibina se so ka sa wa so jati ala harado o ju tugube la se o tuguma tugube bo eta tigi yoro do eta so mo do e juri mbo ka ke sarakai ni ya saraka a doga juru kuma na tan chogola nindo don yeren ala ce yangi ne ka di sarakai na tigi yela dongo do iba sigama na re duma e saraka mun bolla har do na ta ta ibulu saraka e ba baraji sura e fa na ba baraji sura wallahu ta'ala a'lam. alhamdulillah ni mel waram be dawba ni ti kan mel be ani kuni samina de kube kibara jama me jaw sura kay mo kan anke amma anke ko ma ko ni kama sun yela ko silama re la rabu ko islamina mo men samina e ko waliya to ala kan be so ba ma folo meto be fe mun fo moy i kana do jiri koro i kana do so bambali kono i kana parapluie tan nega be muna o ye hadamadenya dɔnniya ye jateminɛw minnu kɛ sariya tɛ ban ma dɛ ka daa ka fɛn o fɛn bɛ se ka na ni farati ye sariya b'a ɲini k'i ma bɔ a la ninnu ye hadamadenya taabolo dɔnniya y'a lase o ma a ka kan ka baara kɛ n'a ye o ye kelen alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ka lahalaya a n'a ye bilasiralikan minnu di an ma sanji koɲɛ la a fɔlɔ ye mun ye ni san tun finna kira bɛ jɔrɔ kira bɛ jɔrɔ mun na ka daa ka ala ye mantɔn dɔw halaki ni san fin ye ala b'a fɔ yen suratul ahqaf kɔnɔna la falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna adukaw hudu cila minnu ma ala ko kuma min na n'o ye ala ka jangata banabilen a kɛra o kunna i n'a fɔ kaba nɔgɔ kaba senfin o ko nin kaba sen banabilen mun filɛ nin an bɛna sanji de sɔrɔ a kɔnɔna la nka a taara kɛ halaki jangata de o de kosɔn kira sallallahu alaihi wasallam a furumusow b'a langali k'a fɔ ni san tun finna ko ala kira bɛ jɔrɔ a bɛ jɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ to don ka bɔ la a bɛ siran esigi sanfin mun filɛ nin halaki don wa wali sanji don wa o siranya bɛ n'a la o la a tuma Allahu ta'ala deli o la k'a fɔ ko ala k'a kɛ sanfin ye mun ye sanji sanfin ye ala kana kɛ halaki sanfin ye ni san ye binni daminɛ wagati mun na ala kira sallallahu alaihi wasallam i b'a sɔrɔ a ɲɛda bɛ walawala i bɛ nisɔndiya sɔrɔ ala kira ɲɛda la sallallahu alaihi wasallam ni san ye binni daminɛ mun na ka d'a kan halaki ko kɔni o bɔra yen a dɔnna ko nin ye sanji de ye ala bɛ k'a ka nɛɛma kɛ jɔnw ye o ye kira ka lahalaya filanan ye a sabanan ye mun ye o de ye ka duwawu kɛ san jiginni na allahumma sayyiban nafi'a ala sanji in kɛ sanji ye mun bɛ nafa kɛ o ye ala duwawu la suruma min tɛ dɔwɛrɛ bɛ mun to ye kira tun bɛ mun kɛ sallallahu alaihi wasallam sayyiban nafi'an o ye ala kira ka dilenya ma sallallahu alaihi wasallam ala nin kɛ sanji ye mun bɛ suuru wa a b'a nafa o ye kira ka duwawu dɔ ye o cogoya kelen fana la ni san gulugulula ka mankan bɔ a nana asaru dɔ kɔnɔna la hali n'ale san a ma kɔrɔta ka taa kira ma sallallahu alaihi wasallam nka sahaba dɔ ka langali don k'a fɔ ko ni san kun ye mankan bɔ k'a b'a fɔ subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi o kɔrɔ ni san gulugulula ka san yelen bɔ nin duwawu ye ko ɲɔgɔnna kɛ nin de ye ala kira ka dilen ye sallallahu alaihi wasallam ladabu wɛrɛ minnu bɛ yen ani bilasiralikan minnu bɛ yen ni hadamadenw ye o ye o ka kɔlɔsili kɔnɔna la k'o di ni san mina a kana nin kɛ a kana nin kɛ sariya la baasi to o kɛli la madama ala kotaw tɛ ka ban donc san natɔla fana ka duwawu kɛ a ka kan an hakili to o la kira sallallahu alaihi wasallam a ko ko duwawu bɛ jaabi wagati mun na dɔ ye san nali wagati ka sanji to ka na Alahu taala bɛ jɔn ka duwawu jaabi an bɛ ala deli ala ka ji barikaman di an ma ji mun ye dugu jɔji ye ji mun tɛ dugu ci ji ye
alhamdulillah kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye cɛ min n'a sɔrɔ ni a sigara a ka bana na bana min n'a y'a jigiya ka fɔ a bɛna fato a kɔnɔna na ka o lahala in na a k'a kanto a furumuso ma k'a fɔ ni ne kɔni fatura i kana furu cɛ yɔrɔ ma bilen fo ka taa se i kana a ka saya ma k'ala y'a kɛ cɛ tora o bana kelen na yala ko muso kan ka layidu min dafa cɛ kɔ wa. ala k'an bɛ sababa ma cɛ ka layidu di a muso ma wari muso yɛrɛ ka layidu di a cɛ ma k'a fɔ misaliya bolo ma ni ne fatula i kana muso wɛrɛ ta wali ni ne fatula i kana sigi cɛ wɛrɛ kunna dɔnnigalaw k'a fɔ ko layidu don mun tɛ bɛn sariya la a tɛ bɛn mɔgɔ ka baara kɛ n'a ye ka d'a kan furu ye halala ye madama cɛ muso ma naani bɔ ala y'a daga y'a ka muso furu madama muso in yɛrɛ fana ye muso ye cɛ bɛ sɔrɔ mun b'a furu ala y'a daga ye fana a ka furu nka k'a fɔ ko ka bɛn fɛn dɔ kan fɛn mun bɛ yen ni ala ka fɛn dilen tɛ fo ka bɔ olu yɛrɛ yɔrɔ n'a ye ala ta fɔngɔ ɲɔgɔnya sariya la a tɛ bɛn ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam almuslimuna ala shurutihim silamɛw b'o ka saritu kanw de kan fo n'a kɛla saritu ye mun ye halala kɛ haramu ye wali ka haramu kɛ halala ye furu ye halala ye cɛ in kan furu ye halala ye muso in kan o la olu ka saritu kan di ɲɔgɔn ma mun bɛ halala in bali o yɛrɛ ma sariya la o saritu in tɛ baara o de kosɔn ibn Uthaymin rahimahullah a ko ne cɛ mun ye o saritu da muso ma ko lam yalzamha shartuhu saritu in baarali tɛ kɛ wajibi ye muso ka sariya tɛ baara kɛ n'a ye o ye saritu fanfɛla ye cɛ mun bɛ yen saritu tɛ e ni muso cɛ wali muso mun bɛ yen saritu tɛ a n'a cɛ cɛ nka ala ye o lajarabi n'o o furu ɲɔgɔn dɔ la kelen fatuli cɛ fatula ka muso to ɲala muso in yɛrɛ bɛ se ka a kanu n'a yɛrɛ ye ko a tɛ don furu wɛrɛ la wa o yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko yunzaru ila al-maslaha wal mafsada nafa ani tɔɔrɔ ko an bɛ lajɛli kɛ o de bonda la ɲala muso in bɛ lahalaya mun na muso denmisɛn don a ma tɛmɛ bange kan n'a tola fana a bɛ se ka lafitinɛ ka d'a kan halisa farikolo negelaw bɛ yen fɛn wɛrɛ tɛ yen mun b'a bali furu kɛli ma sariya la o ka kan ka don furu la de o la nafa de ka giri ale ka furu kɛli la ka tɛmɛ tɔɔrɔ kan o yɔrɔ in na a bɛ don furu la de a ka don furu la o de ka ɲi ka d'a kan furu y'a dama alabato ye kelen a ma tɛmɛ bange kan a bɛna denw sɔrɔ den ɲumanw bɛ bɔ a la o den ɲuman minnu bɛ bɔ a la olu bɛ se ka kɛ zuriya ɲuman ye ka diina dɛmɛ hali n'ale yɛrɛ tɛ yen don mun na hali ni den dɔ b'a bolo nka dɔ farala a denw kan dɔgɔkɛlaw bɛ caya ye o cogoya kelen fana la a bɛ kisi ka bɔ fitinɛ ma ka d'a kan hadamaden don ala y'a dan ka nege bila a la n'ale ko k'ale k'o nege in koron jagoya a b'a yɛrɛ bila degun na nka alaw taala ye nin d'a ma donc n'a ye furu sɔrɔ a bɛ don furu la o nege da mun bɛ kɛ hali furu kɔnɔna na o ye alabato dɔ ye o la ni ala ka jɛɲini don sariya bɛ mun fɔ o muso ye nin de nka lahalaya wɛrɛ dɔ bɛ se ka kɛ a dɔw la furu degun bɛ se ka bonya ale ma ka tɛmɛ furu kɛli kan o lahalaya ye jumɛn ye fɔlɔ a si kɔrɔbaya la kelen a tɛmɛna bange kan farikolo yɛrɛ fana nege dɔgɔya la wala a banna den kumabaw b'ale bolo furu wɛrɛ bɛ n'a laɲini a ka bɔ olu kɔrɔ ka taa cogo wɛrɛ la denw bɛ se ka pɛridi n'o sababu ye o la
ale yɛrɛ mago furu la o ka dɔgɔ n'a donna furu la tɔɔrɔ yɛrɛ se ka bɔ a kɔnɔ o lahalaya la sa dɔnnikɛlaw ko n'a y'a kanu k'a fɔ n tɛ don furu la tuguni sariya la baasi t'o kɛli la nka dɔ in kɔni ta baasi b'o la ni lahalaya in na n'a y'a kanu a tɛ don furu la baasi t'o kɛli la ka d'a kan si kɔrɔbaya la farikolo mago tɛ furu la a dɔw la denw bɛ a bɛna bɔ du kɔnɔ ka taa cogo la o bɛɛ ye degun dɔ ye nka mun ye lahalaya fɔlɔ in kɔni aw ka dɔn furu la o de ka ɲi ka tɛmɛ o donbaliya kan o la o k'a fɔ k'a tɛ don furu la sariya la o ye tɔɔrɔ de ye wa tɔɔrɔ bɛ ɲɔnti ka bɔ yen nka filanan in ta o donni furu la o bɛ se ka na ni tɔɔrɔ ye n'o yɛrɛ ko k'a bɛ jɛn furu kɔ sariya t'a wajibiya k'a fɔ k'a ka don furu la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah. Badan dari kalau ambil di ini, kau kami telah masih kena teruskan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bersoni. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر
وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يجري تكون أمنة من يا ركعتين. نقول مداد منوبا نبلغ سورة نقول أقول كباري مسلم بيرو كسوكنا أنيو كفو أقول كباري مادو مامو بيدا كتا وكا مولى مامو ناسو لوبي كسوكنا ولوبي كلوسكوري كفان واتينا أتبع مكانا كسوكي غادي أو كمان يوم كنا مامو بالدني كوارد دي أولما مباتو لسون غاكي كوارد كنا كسوكنا غادي كوارد نوروا كنا كنا بكونتا ولومي كسوكنا سبوي باتلو منوجه يلا كوني وري ala kan be so ma wari nga juguni haram yere wari mu franyo ga juguni haram yere kada kan folo asolane galoy aflana wari ni na sababu mu fana kam sababu te sababu bene sharia la wala haramundo mo mun be kaso kono nala dese bagato do la fude o la se kaso kono o ka mɔgɔ minnu fana bɛ taa bɔ olu kɔnɔ na gantɔ de bɛ taa se o ma wala mɔgɔ kɔnɔ na gantɔ ani dɛmɛ ka kan de mɛ n'i kɛra fɛn minɛbaga ye o tigi la siga t'a la i ye haramu dɔ baara o de kosɔn wari in ye haramu de ye an b'a fɔ muso in a ka tuubi ka bɔ a la a n'a baara ɲɔgɔn ka tuubi ka bɔ a la o bila a la baara in na danaya mun kama o ka danaya la baara a baara cogo la waati mun na jɛndi la mɔgɔw doli kama ko ka jɛndi mɔgɔ ka don doni kan ka kɛ ni sira mun tali ye mɔgɔ ka bɔ sira fɔ ka baara kɛ n'o ye wagati mun na ne jɛma di doni kama o kana jɛndi mɔgɔ ma ka don o la nin de ye danaya ye ala bɛ taa an bɛɛ ɲininka danaya mun na lahara jɔ don na ala k'an bɛ sababa ma jomina kalo ye kalo ba ye laharama kalo naani dɔ la kelen don alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mun walawala an ye n'alaw taala ko k'an ka n'an yɛrɛ kun tɔɲɔ o kɔnɔna la jɔn ka yɛrɛ kun tɔɲɔli bɛ kɛ fisamantiya toli ye e bɛ se ka fisamantiya mun sɔrɔ o bɛ se ka kɛ wajibi dɔ baarali ye wali fɛn mun yɛrɛ tɛ wajibi o baarali ye i n'a fɔ yɛrɛ kun tɔɲɔli bɛ kɛ ala kota fana kɛli ye ni alaw taala y'an bali ka bɔ ma kɔrɔ ko a y'an su k'an bila baara ɲuman na baara ɲuman mɔgɔ t'a kɛ ten i yɛrɛ ma i b'a ala kɛra ka taabolo lajɛ sallallahu alaihi wasallam ni mun sabatila kɛra ka taabolo la i bɛ baara kɛ n'o de ye n'i taala o bonda la sisan mun ye sun kibaruya ye ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen hadisa mun ye Abu Huraira ka hadisa langalen ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ko sun mun bɛ yen n'o de fisamantiya ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ wagati bɛɛ sunni ka sunkalo kɔfɛ k'o ye ala ka kalo sunni kalo mun ye muharram kalo ye o la kira ye sallallahu alaihi wasallam a ye kalo in bɛɛ de fɔ ko shahrullah al-muharram a ma don kɛrɛnkɛrɛnya la o de kama dɔnnikɛlaw y'a ta ka bɔ nin hadisa in kɔnɔna la ko hadisa in m'a jira k'a fɔ kalo in yɛrɛ kɔnɔna la i se mana kɛ mun ye k'o sun a kɔnɔ ko o de ye fɛn fisamanti ye a kɛla bɛɛ ye o wali a kɛlɛ bɛ bi don ka sini bila o wali a tɛnɛ ni alamisa o k'olu kɛrɛnkɛrɛnya k'olu sɔn a kɔnɔ wali i taara dɛsɛ o bɛɛ la ashura sun i y'o dɔrɔn de kɛ o en tout cas ka sun don nin kalo in kɔnɔna na ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko sun de ka fisa ka tɛmɛ san wagati bɛɛ kalo kan sunni kan sunkalo kɔfɛ kɔrɔ ni sunkalo bɔla a la ka sun don ka caya nin na o de ka fisa ka tɛmɛ wagati bɛɛ ta kan nin yɔrɔ in na mɔgɔ bɛ ɲininkali dɔ kɛ
ɲininkali mun b'a la ne a dɛnnen don kumakan wɛrɛw la a dɔ la an ye mun mɛn o ye duman ye an b'a Aishatu ka hadisa bɛ yen ko a ma Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma kɛtɔla ye ka kalo bɛɛ sun fo sunkalo kalo wa a ma kira suntɔla ye kalo si la ka caya ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kan donc o b'a jira k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kalo mun sun ka caya ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan o ye sunkalo makɔnɔ de ye sunkalo kɔfɛ a dun ko ni hadisa in na ko kalo mun sunni ka fisa ni kalo bɛɛ ye sunkalo kɔfɛ k'o ye nin kalo de n'o ye jɔn minɛ an bɛ nin kuma fila fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na kelen kɛra ka kɛwale ye kelen y'a ka kumakan ye o la kɛra ka kɛwale n'a ka kumakan n'olu ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya dɔnnikɛlaw ko ko kumakan de y'a mantonw ta ye kɛwale o ye a yɛrɛ ka lahalaya ye o la o b'a jira k'a fɔ kumakan mun fɔla an bɛ baara kɛ n'o de ye kelen a filanan ye mun ye dɔnnikɛla dɔ ko ko a dɔ la nin kalo in su ni samantiya ala y'o dɔnniya di Alakira ma kɔsa fɛ de i n'a fɔ i b'a ye Ashura yɛrɛ su ni bonda la kira tun bɛ Ashura sun a nana fɔ a ye ko yahudiyaw fana b'a sun ni mun kɛ i n'a fɔ a bɛ Abdullah ibn Abbas ka hadisa kɔnɔ cogoya mun na a ko n'ala ye n balo ka se san nata ma n bɛ 9 ni 10 sun 9 ni 10 ko n b'o sun nka o san nata y'a sɔrɔ kira fatula o la o b'a jira k'a fɔ hali 9 yɛrɛ sunni a ma sabati kira ka kɛwale la nka a sabatila a ka kumakan de la o bɛ cogoya mun na nin kalo in samantiya fana sundon bonda la o sabatila kira ka kumakan de la sallallahu alaihi wasallam o de kama an bɛ baara kɛ n'o de ye an t'a fɔ kira tun bɛ sunkalo makɔnɔ de sun ka caya ka tɛmɛ nin kan o kɔrɔ tɛ ko sunkalo makɔnɔ sunni ka fisa ni nin ka d'a kan a yɛrɛ ka kumakan na a ko nin sunni ka fisa ni kalo bɛɛ ye sunkalo kalo kɔfɛ o de kama ka sun caman don nin na o ye Alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma ni Ashura don sera k'o don sun kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma n'Ala sɔnna ni kuma bɔla o kan na bɛ sababa ma Ala k'an bɛn sababa ma silamɛw ka san jate da ka hakilina ɲuman don sahaba tɔ minnu tun bɛ a y'olu wele k'o fara ɲɔgɔn kan o ka a ko in lajɛ o taara bɛn a kan k'a fɔ awɔ o ka Alakira ka hijira n'o ye kira bɔli Maka ka taa Madina o taara bɛn a kan ko k'o ta k'o kɛ silamɛw ka san jatelina ye o tilara ka bɛn a kan jɔminɛ kalo ejidenw segi wagati n'o ye Muharram ye k'o fana ta k'o k'a kalo fɔlɔ ye o bɛnkan in kɛla Umar ka wagati la k'a ta o la baara bɛ kɛ ne ni o la Umar ye o mun kɛ a kɛla ni kira ka yamaru de sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ko n b'aw ma ni n ka taabolo ye ani ne nɔrabila 4 olu fana ka taabolo o kɔrɔ ye ne nɔrabila 4 bɛna mun ta n ka kumakanw na ani o ye nin faamuya in talen don alikɔrɔna yɛrɛ kɔnɔna la de cogo jumɛn na Alahu taala b'a fɔ suratul Baqara kɔnɔna la wa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj Alakira o bɛ n'i ɲininka kalo den kibaru la kalo bɛ bɔ a ka dɔgɔ a bɛ ɲini ka sɛgɛyɛrɛ a bɛ na kunbaya ka fa a bɛ tila ka dɔgɔya a bɛ tunu a bɛ tila ka bɔ tuguni o bɛ ɲininka munnaw bɛ kɛ a fɔ o ye ko nin ye wagati jatelinaw de ye maaw ye ani heji wagati fana dɔnniya ko Ala y'o de kɛ kalo bɔli n'a donni o la waati jateli o lasulu sabatilen don nka ka san daminɛ kɛ nin k'a laban kɛ nin o kɛra Umar ka wagati de la o la kira ka kumakan kama a b'i na fɔ Alakira de y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam ɲala o san yɛlɛma ka san yɛlɛma foli di ɲɔgɔn ma o kiti ye duman ye
fɔlɔ dɔnikɛlaw ko fɛn ma langali ka bɔ fɔlɔ maaw yɔrɔ ni alakira ka waati la hali n'a y'a sɔrɔ san daminɛ tun tɛ tan Umar yɛrɛ ka waati la ni sahaba minnu tun bɛ yen ala ma jɛ n'o ma ani maa ɲuman minnu tɛmɛn'o ka waati fɔlɔw la o tun tɛ olu bolo n'o y'an ka salafu sɔliw ye k'a fɔ ko n'o tun kɛla san mana olu tun t'o kɛ a ma ye olu la o la dɔnikɛla dɔw y'a ye k'a fɔ bɔn madama n'a ma ye olu la a banna a tɛ ban k'a kɛ olu y'a faamu ta ni faamu cogo la o la olu minnu y'a faamu ni faamu cogo la a yera olu dɔ ka kumakan kɔnɔna la ko nka ne mɔgɔ ye i fɔ a i ka dugawu segin a tigi ma Ibn al-Uthaymin rahimahullah n'i y'a ka fatawa lajɛ a bɛ nin de fɔ a la Sheikh Abdullah ibn Baz rahimahullah n'i y'o ka fatawa lajɛ o bɛ nin de fɔ a la k'a fɔ ko wagati laban in na mɔgɔw bɛ san yɛlɛma ne san hijiriya yɛlɛmana o bɛ san yɛlɛma dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko ɲala o kiti ye duman ye o jaabi mun d'a la a ma ye an ka salafu sɔliw la maa ɲuman minnu tɛmɛna a ma ye olu la k'o tun bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ ko nka ne mɔgɔ y'a kɛ i la ka dugawu kɛ ko ala ka san hɛrɛ d'i ma k'i ka a laminɛ nka i yɛrɛ kɔni ka n'a daminɛ k'a kɛ mɔgɔ la olu y'a ye nin cogoya in na yɛlɛma kama nka ne mɔgɔ mun y'a kɛ an t'o jalaki an tɛ se k'a fɔ ko bidaa don n'a ye dugawu k'i k'i ka dugawu laminɛ olu taara nin taabolo kan dɔw fana y'a ye k'a fɔ ko baasi tɛ a kɛli la ka d'a kan k'a bɛ don laada de kɔnɔna la olu y'a faamu ten ko baasi tɛ a kɛli la a bɛ don laada de kɔnɔna na nin a tɛ fɔ nin ma ko nin ye bato lasuli ye ka laada don o kɛ mɔgɔw ye nin wagati la laada don k'a bɛ n'a fɔ dugu jɛla sɔgɔmada fɛ e mɔgɔ dɔ fɔ ka dugawu k'a ye ala ka tile hɛrɛ caya a ka bato minɛ donc n'i y'o lajɛ i tɛna dugawu dɔ sɔrɔ o la ko ni dugu jɛla sɔgɔmada fɛ sahabaw tun bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko ala ka tile hɛrɛ caya amma a bɛ don dugawu lasuli de kɔnɔna la tiɲɛ don azikaru bɛ yen yanni dugawu min ye sɔgɔma dugawu ye o bɛ yen o sabatila ka bɔ kira yɔrɔ wulafɛ dugawu bɛ yen o sabatila ka bɔ kira yɔrɔ nka e yɛrɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ dɔ ye ten dugu jɛla ala ka tile hɛrɛ caya ye ka barika don i ka tile la ka hɛrɛ k'a kɔnɔna la k'i kisi tɔɔrɔ ma e tɛna fɔ ko o ma ko i bɛ taa o ɲini ko ɲala sahabaw tun kɛ ɲɔgɔn ye o walima o ye sunna dɔ ye o sabatilen don ka d'a kan dugawu kɛli mɔgɔw ye lasulu sabatilen don o kama dɔw y'a ye k'a fɔ ko basi t'a kɛli la wagati don mun b'a la n'a a sabatila ne a sabatila basi tɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ ye a kɔnɔna la ni nin ye dɔnnikɛlaw ka kumakan y'a la an bɛ se ka mun fɔ a la o de ye k'a fɔ ni ɲɔgɔnna bidaa tɛ fɔ nin bonda la ka d'a kan a dama bato kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ k'a fɔ misali la bolo mɔgɔ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn dugawu lasulu sabatilen don dugawu ka kɛ ɲɔgɔn ye sababu dɔw kama sariya la madama ni sababu bɛnnen don ka ban baasi tɛ dugawu la kɔnɔna la donc o la foli bɛ don o de kɔnɔna la ne mɔgɔ mun ka faamuya ye k'a fɔ bon n'a ma fɛn ye ka bɔ salafu yɔrɔ mun b'a jira k'a fɔ k'o tun b'a kɛ n y'a to i ka da o kan baasi tɛ i ka faamuya la nka ne mun fana y'a ye k'a fɔ ko wagati dɔ don salafu dɔ de y'a wagati sigi dugawu fana bɛnnen don wagati bɛɛ la ko n b'a kɛ ka da o kan sariya la baasi t'a la o de yani hali minnu ko salafu ka taabolo tɛ o tilala ka bɔda di ne Sheikh Abdullah ibn Baz rahimahullah i y'a ka fatwa lajɛ i b'o faamuya kɔnɔna la ka d'a kan a ko a ma ye salafu la k'o tun bɛ nin kɛ nka ne mɔgɔ ye i fo ne a ye k'i ka a ko a ma ye salafu la k'o tun b'a kɛ nka ne mɔgɔ y'i fo ne a ye i ka dugawu laminɛ a tilala k'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ lɛtiri dɔ sɛbɛn k'a ci dɔ ma lɛtiri in daminɛ la a ye o kumakan in fɔ a kɔnɔna la n bɛ dugawu kɛ san kura mun daminɛna san hijiriya n bɛ dugawu kɛ o b'a jira k'a fɔ ko olu m'a dɔn bidaa kɔnɔna la nka o kɔni y'a kɛ fɛn ye o yɛrɛ kɔrɔsi mun na mɔgɔw kana a ko in yɛlɛma k'a kɛ dɔ wɛrɛ ye an b'a bila o minɛn kɔnɔna na wallahu ta'ala a'lam. jɔminɛ kalo tile 10 de a kumakan in talen don ka bɔ ashara de la arabukan na i b'a fɔ ko wahid isnain thalatha arba a bɛ fɔ o ye 10 de
ashura a talen no ka bɔ o de la a kɔrɔ ye duman ye jɔn minɛ kalo tile 10 na o jɔn minɛ kalo tile 10 na silamɛya diina kɔnɔna na donba dɔ don ko caman kɛla a la o ko caman minnu kɛla a la kira ka kumakan ye k'a fɔ Ibrahima alayhi salam kuma mun na ne filanga fɔ y'a ta k'a fili tasuma la ala o bɛ tarikho dɔ kɔnɔna la o cogoya kelen fana la Seydina Nuhu alayhi salam a ka kulun sabatili mun kɛla judi kulun sanfɛ kɔrɔfɔ dɔw la tarikho kɔnɔna la o k'a kɛla ni dɔ in na nka kira ka kumakan ma dɔw la k'o sabati kira ka kumakan ye mun sabati o ye Musa kisili de ye a la o ye ko belebeleba ye ala ye tiɲɛ dɛmɛ galon sanfɛ o kɛra Ashura don na o de kosɔn ala barikadali ni a don suni o sabatila kira ka taabolo la sallallahu alaihi wasallam ka ala barikada a don suni na kira kilala ka samantiya kɛrɛnkɛrɛnnin di a don suni ma o samantiya kɛrɛnkɛrɛnnin mun ne kira y'o d'a ma o b'a bɔ Qatada ka hadisa kɔnɔna la mun bɛ Sahih Muslim kɔnɔ k'a fɔ k'ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko Ashura don suni ko a bɛ san 1 jurumi yafa kɔrɔ n'i y'a tile 1 sun ala bɛ san 1 baraji d'i ma a san 1 jurumi yafa ala b'o k'i ye kira y'o fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam o ye tile 10 na de mɛ a suni cogoya dɔnnikɛlaw ko lahalaya 4 de bɛ a la lahalaya 4 mun bɛ a la o y'o ta ka bɔ hadisaw de kɔnɔna la hadisa minnu n'olu nana Ashura suni ko kunkan a lahalaya fɔlɔ ye duman ye o ye ka tile 9 ani 10 a ko ne maa mun bɛ Ashura don sun k'i ka tile 1 sun ka kɔn a ɲɛ o ye sun cogo fɔlɔ ye a sun cogoya filanan ye duman ye i ka tile 1 sun a kɔfɛ o kɔrɔ ye ɲina misaliya bolo ma Ashura ye alamisa ye i ka alamisa sun ka juma sun ka d'a kan ni fana sabatila ala kira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam o kosɔn dɔnnikɛlaw y'o kɛ lahalaya filanan ye nin bɛ Abdullah bin Abbas ka hadisa la Imam Ahmad ka musnadu kɔnɔ ale y'a langali ni langali cogo la ne maa mun bɛ Ashura sun tile 1 sun ka kɔn a ɲɛ 2 ye i ye tile 1 sun ka kɔn Ashura ɲɛ 9 n'o ye tile 11 na ye fila nin de bɛ o hadisa in kɔnɔna la o ye sun cogoya 2 ye a la a sabanan ye duman ye o de ye ka Ashura don tile 10 in dɔrɔn sun ka da Abu Qatada ka hadisa in kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam a ko Ashura don suni o ye san fɔ nka a ma 11 kɔfɔ nka a ye 10 dɔrɔn de kɔfɔ kira yɛrɛ ye 10 dɔrɔn de sun a ye layiru de ta ko n bɛna 9 sun o la dɔnnikɛlaw ko ne mɔgɔ mun danna 10 dɔrɔn ma baasi tɛ i ka sun dɔɔni na i bɛ baraji fɔlen in sɔrɔ 9 ni 11 sunni o kun ye ka yahudiyaw fɔngɔ ɲɔgɔnya de kira y'o fɔ n'i y'o kɛ o de dafalen don nka n'i ye 10 dɔrɔn sun i ma dɔ yɛrɛ fara a kan mun ye san 1 baraji ɲɛ b'o sɔrɔ o ye suncogo sabanan ye n'o ye 10 dɔrɔn ye a suncogoya 4nan ye duman ye o ye ka 9 sun 1 ka 10 sun 2 ka 11 sun o la ɲinan san ka araba sun ka alamisa sun ka juma o nana hadisa dɔ kɔnɔna la Abdullah bin Abbas ka hadisa kelen nga Ibn Khuzaima ale y'a langali a ka kitabu kɔnɔna na cogoya mun na k'a fɔ ko ne alakira ko sallallahu alaihi wasallam ne mɔgɔ mun bɛ Ashura sun falyasum yawman qablahu sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu a ye tile 1 sun ka kɔn a ɲɛ ani a ye tile 1 sun a kɔfɛ o la ale langala ni langali cogo min na dɔnnikɛlaw ko o b'a jira k'a fɔ a bɛ bɛn i ka tile 3 sun ka Ashura bila camancɛ la tile 1 bɛ kɔn a ɲɛ ani tile 1 b'a kɔfɛ Ashura yɛrɛ bɛ yen o de kosɔn Ibn al-Qayyim rahimahullah Zadul Ma'ad kɔnɔna la a ye sun cogoya 4 in fɔ a la
wala o suncogo naani ne kelen kelen mun k'a la i bɛ niyɔrɔ baraji sɔrɔ laban n'o ye naaninan ye o ye i bɛ tile 3 de sun i bɛ 9 sun ka 10 sun ka 11 sun n'i yɛrɛla i bɛ dan 10 dɔrɔn ma n'i yɛrɛla i bɛ dan 9 ani 10 i b'o 2 sun n'i yɛrɛla ni lahalaya 4 de b'a la o la 10 kɔni sunni samantiya belebele b'o de la tɔ ninnu olu bɛ kɛ k'a daraja kɔrɔta o bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o la o b'a jira k'a fɔ k'an bɛɛ kan ka jɛn 10 sunni na an bɛɛ kan ka jɛn 10 sunni na walasa k'an ka darajaw bɔ ɲɔgɔn na mun ye 9 sun ka 10 sun ka 11 sun o dafalen don n'o bɔra mun ye 9 ni 10 sun o bɛ da o kan n'o bɔra mun ye 10 ni 11 sun o bɛ da o kan nka an bɛɛ kɔni bɛ jɛ mun na ne mɔgɔ ma kan ka to kɔw la o de ye ka se ka 10 kɔni i ka se k'o sun n'o tɛ nin de y'a sun cogo ye hadisaw nana na cogoya mun na dɔnnikɛlaw ye mun t'a kɔnɔ o ye nin de ye wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Bon ka kɛrɛnkɛrɛnya ni tobili kɛli a kɔnɔna la o taala kɛra ka taa bolo sallallahu alaihi wasallam nka n'a kɛla misala bolo ma aw sunna a ye sunna kari ɲɛnamaw labɛn ka dumuni kɛ sufɛla la basi t'o kɛli la nka ka kɛrɛnkɛrɛnya tobili kɛli kama sariya la o tɛ bɛn fo dɛngɛniya jugu bɛ na mɔgɔw dɔw bolo a la k'a fɔ ko n'i ka denbaya lafa don sufɛ o kɔngɔ tɛ don i ka du yɛrɛ kɔnɔna la san bɛɛ la o tɛ kɛra ka taa bolo sallallahu alaihi wasallam wali k'a fɔ ko mɛlɛkɛw bɛ na ka na mɔgɔw peze ko n'i falen don n'o ye peze n'i ka giri ko mɛlɛkɛw bɛ bonya k'i ye nin bɛɛ lajɛlen hakilinaw de ye mun b'a la ne a sabatilen tɛ ka fara fɛn wɛrɛw kan ka nasijiw min a la ko sanyɛlɛma nasi ka d'a kan nin fana bɛ dɔw bolo ko sanyɛlɛma nasi tɛ yen alakira ma sanyɛlɛma nasi di mɔgɔ si ma donc an ka yɛrɛ kɔlɔsi o la wali i b'a sɔrɔ minnu bɛ dugu fitininw na o bɛ taa sanyɛlɛma koli kɛ n y'a mɛn ko hali bamakɔ yɛrɛ dɔw bɛ taa koli kɛ ba la asura don sufɛ u bɛ taa o ko ba la k'o ye sanyɛlɛma ji koli ye nin si tɛ alakira ka taabolo sallallahu alaihi wasallam kira ye mun d'a ma o de ye nin sun don a don na o ye kira ka taabolo ye sun kan ka don cogoya mun na an bɔra k'o fɔ a n'a sara ye mun ye o la an ka dan kira ka kɛwale ma ka dan kira ka taabolo ma n'o kɛla an b'an wasa sɔrɔ o kɔnɔna la ala k'an bɛn sababa ma. an bɛ ala ta n'o ka barikada ɲina asura ala mun ye a bila an si kɔnɔna la an b'a ala deli ala k'an si tɛmɛ a kan bato mun ka kan ka k'a kɔnɔna na ala ka an dɛmɛ a kɛli la ala ka an ka bato kɛ bato minɛlen k'an fara jɔn kunnadiw kan an ka jamana ala k'a kolo suma ala k'a lafiya ala k'an ka jamana basigi ala ka cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ don an ka jamana kɔnɔna la fitina ni balaw mun b'a kɔnɔna la ala k'a ɲɔnti ka bɔ an kan ala ka laban ko ɲuman d'an ma k'an bɛɛ laban kɛ jannatul firdaus ye. هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم.